ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଏଚିଭର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 30 ଗୋଟି MCQ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିବା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଓ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 30 ଗୋଟି MCQ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଏଚିଭର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେୟାରିଂ ଇଜ୍ କେୟାରିଂ। PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଏଚିଭର୍ସ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଓ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର। ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର। ସେ ମଞ୍ଚ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚର ଉପଯୋଗିତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନାଟ୍ୟକାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? 1933 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଞ୍ଚ, ବନମାଳୀ ଆର୍ଟ ଥିଏଟର ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ସେ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। 1933 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଞ୍ଚ, ବନମାଳୀ ଆର୍ଟ ଥିଏଟର ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରଘୁ ଓ ରକ୍ଷିତ, ଭୀଷ୍ମ, କୋଣାର୍କ, କଳାପାହାଡ଼, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, ସେଓଜି ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରଘୁ ଓ ରକ୍ଷିତ, ଭୀଷ୍ମ, କୋଣାର୍କ, କଳାପାହାଡ଼, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, ସେଓଜି ପ୍ରଭୃତି ନାଟକ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶେଷତଃ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ କୌଶଳ, ସଂଳାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଟକକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶେଷତଃ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ କୌଶଳ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ କୌଶଳ, ନାଟକର ସଂଳାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଟକକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନାଟକ ଆଙ୍ଗିକରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ନାଟକର ଆଙ୍ଗିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସ 1939 ପରିକଳ୍ପନା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର 1939ରେ ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି। କଭର ସିନ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ନାରୀ ଶିଳ୍ପୀକୁ ଗ୍ରହଣ, ନାଟକ ପରିବେଷଣ ରୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ। ତାହେଲେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ସ୍ମରଣୀୟ? 1939 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ କଭର ସିନ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାରୀ ଶିଳ୍ପୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ରୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯାନ, ଚକ୍ରୀ, ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ଆହୁତି, ରକ୍ତମାଟି, ଭାତ, ଫଟାଭୂଇଁ, ହୀରାଖଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ତାହେଲେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଅଭିଯାନ, ଚକ୍ରୀ, ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ଆହୁତି, ରକ୍ତମାଟି, ଭାତ, ଫଟାଭୂଇଁ, ହୀରାଖଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। 1927 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧି। ତାହେଲେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 1927 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧି
1944 उत्कल साहित्य समाज तांको नाट्याचार्य उपाधि 1944 उत्कल साहित्य समाज द्वारा तांको नाट्याचार्य उपाधि प्रदान करती 1975 संबलपुर विश्वविद्यालय सम्मान सूचक डॉक्टरेट उपाधि प्रदान करती भारत सरकारଙ୍କ ଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 1971 नाट्य रचना ପାଇଁ ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार पांती भारत सरकारଙ୍କ ଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 1971 नाट्य रचना ପାଇଁ ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार पांती 1977 आत्मजीवनी कुंभार चक ପାଇଁ केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करती मन रहा 1927 पुरी गजपति राजाଙ୍କ ଠାରୁ कविचंद्र 1944 उत्कल साहित्य समाज तांको नाट्याचार्य उपाधि 1975 संबलपुर विश्वविद्यालय डॉक्टरेट उपाधि भारत सरकारଙ୍କ ଠାରୁ पद्मश्री 1971 1977 आत्मजीवनी कुंभार चक ପାଇଁ केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करती कालीचरण पट्टनायक आशा करुची आपण माने बुझी पारुथिबे चलंतु आजिर प्रथम प्रश्न को आलोचना करिवा अश्विनी कुमार घोषଙ୍କ प्रथम नाटक केउटी अश्विनी कुमार घोषଙ୍କ प्रथम नाटक केउटी भीष्म अश्विनी कुमार घोषଙ୍କ प्रथम नाटक कोन भीष्म परवर्ती प्रश्न नाटक क्षेत्र रे अद्भुतपूर्व साफल्य हेतु अश्विनी को केउ माने नाट्य रत्नकार उपाधि प्रदान करिथिले नाटक क्षेत्र रे अद्भुतपूर्व साफल्य हेतु अश्विनी को बा अश्विनी कुमार घोषଙ୍କୁ केउ माने नाट्य रत्नाकर उपाधि प्रदान करिथिले उत्कल साहित्य समाज के प्रदान करिथिले उत्कल साहित्य समाज परवर्ती प्रश्न को जीवा केउटी एक ऐतिहासिक नाटक केउटी एक ऐतिहासिक नाटक सेओजी एक ऐतिहासिक नाटक परवर्ती प्रश्न केउटी अश्विनी कुमारଙ୍କ एक नाटक नुहे केउटी अश्विनी कुमार घोषଙ୍କ एक नाटक नुहे परिवर्तन अश्विनी कुमार घोषଙ୍କ एक नाटक नुहे परवर्ती प्रश्न को जीवा गोविंद विद्याधर नाटकर अभिनीत काल केबे गोविंद विद्याधर नाटकर अभिनीत काल केबे 1922 परवर्ती प्रश्न को जीवा कणा पहाड़ नाटकटी केउ मंच रे प्रथमे अभिनीत होइतिला कणा पहाड़ नाटकटी केउ मंच रे प्रथमे अभिनीत होइतिला स्टार रंगमंच को मंच स्टार रंगमंच मन रखिबे परवर्ती प्रश्न संबलपुर राजा अजय सिंहଙ୍କ सहित नागपुरर भनसलांकर युद्ध को अवलंबन करी केउ नाटकर सृष्टि संबलपुर राजा अजय सिंहଙ୍କ सहित कोठिकार राजा संबलपुर राजा अजय सिंहଙ୍କ सहित नागपुरर भनसलांकर युद्ध को अवलंबन करी केउ नाटकर सृष्टि ताले समलेश्वरी को नाटक समलेश्वरी नाटकर सृष्टि 7 नंबर प्रश्न उत्तर सी परवर्ती प्रश्न को जीवा कोणार्क नाटक रचना काल निर्धारण कर कोणार्क नाटक रचना काल निर्धारण कर 1927 बी हब उत्तर कोणार्क नाटकर रचना काल 1927 मसीहा परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ प्रश्न ताले सहज ताको आग संयोग करिवे चंडालुणी नाटक कहार अश्विनी कुमार घोष ताले एकर आईवी को देखिया ताले
डी हबो यार उत्तर कौन हबो डी हबो यार उत्तर आ बाकी संयोग करबा 2 रो आई रक्त मंदार कालीचरण पट्टनायक तापर 3 रो 2 आई मुक्ति पथे वैकुंठ नाथ पट्टनायक पद्मिनी कालीचरण पट्टनायक क्लियर पिला माने चलंतु आगो को जिबा परवर्ती प्रश्न ओडिया नाटक रे केउ नाट्यकार चेन सिस्टम संलाप को जनप्रिय कराइथिले ओडिया नाटक रे केउ नाट्यकार चेन सिस्टम संलाप को जनप्रिय कराइथिले 10 नंबर प्रश्न रो उत्तर कोन हबो कालीचरण पट्टनायक निहति मने रखिबे परवर्ती प्रश्न केउ तथ्यटी ठीक केउ तथ्यटी ठीक सेवजी नाटक प्रथमे कटक मेडिकल स्कूल छात्र मानक द्वारा अभिनीत होइथिला सेवजी नाटक प्रथमे कटक मेडिकल स्कूल छात्र मानक द्वारा अभिनीत होइथिला परवर्ती प्रश्न प्रकाश क्रम निर्धारण प्रकाश काल अनुଯାୟୀ क्रम निर्धारण कर ताले केशरी गंग पाइक पुओ ओडिया झियो मास्टर बाबू सी हबो यार उत्तर परवर्ती प्रश्न जाति जाति ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ର ଓ ପ୍ରେମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଉଦାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନାଟକଟିର ପରିକଳ୍ପନା ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଉଦାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନାଟକଟିର ପରିକଳ୍ପନା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର କଣ ହବ ଇରାନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ଟା କେଉଁ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ନାମ ପରିକଳ୍ପନା କହିଥିଲେ ସ୍ନେହସ୍ ଗୁଡ଼ଟା କେଉଁ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ନାମ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଅଶ୍ନି କୁମାର ଘୋଷ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ସାକ୍ଷୀ ପାଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 1916 ମସିହାରେ ରଚିତ ରିଫର୍ମା ଦ ଲେଡି ପ୍ରହସନର ନାଟକକାର 1916 ମସିହାରେ ରଚିତ ରିଫର୍ମା ଦ ଲେଡି ପ୍ରହସନର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଅଶ୍ନି କୁମାର ଘୋଷ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଭିଡିଓ को लाइक କରି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମତେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଜଗେଇବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କେଉଁଠି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୀଳା ନୁହେଁ କେଉଁଠି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୀଳା ନୁହେଁ ଲବଙ୍ଗ ଲତା କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୀଳା ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଭୁଲ ବନ ବିହାର ଏକ ନାଟକ ଏହା ଭୁଲ ବନ ବିହାର ଏକ ନାଟକ ଏହା ଭୁଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଏ ହବ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁତି ନାଟକର ରଚନା କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର 1935 ମସିହା ଆହୁତି ନାଟକର ରଚନା କାଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୀତ ସାମାଜିକ ନାଟକ କେଉଁଠି ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ କଣ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟରର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୀତ ସାମାଜିକ ନାଟକଟି ହେଉଛି ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ ମନେ ରଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଚନା କ୍ରମରେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର ଚୁମ୍ବନ ଭାତ ବେକାର ଅଭିଯାନ ଏ ହବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ରକ୍ତ ମାଟି ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଶ୍ରମିକର ସଂଘର୍ଷ ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ଏକର ଆଇ ଏକର ଆଇ ଏ ହବ ନାହିଁ ଏ ବି ହବ ନାହିଁ
ए दीटा भितरु पुणी बाछिबा एठी भी दीटा अछि भात द्वितीय महायुद्धर पृष्ठभूमि 3 ର 2i 3 ର 2i ताले उत्तर कौन हबो डी हबो उत्तर 2 ର आईवी रक्त मंदार किंवदंती मूलक नाटक करण चाल लघु प्रणय कहानी क्लियर पिला माने चलंतु आगो को जिबा परवर्ती प्रश्न को 1944 मसीह कालीचरण पटनायक केउ उपाधि रे सम्मानित होइतिले सॉरी पिला माने 1944 मसीह कालीचरण पटनायक केउ उपाधि रे सम्मानित होइतिले नाट्याचार्य उपाधि को उपाधि नाट्याचार्य उपाधि परवर्ती प्रश्न केउ पुस्तक पई कालीचरण को केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार 1977 रे प्रदान करा जायतिला कुंभार चक आत्मजीवनी परवर्ती प्रश्न 1918 मसीह कालीचरण केउ नाटक रचना करथिले 1918 मसीह कालीचरण ध्रुव नाटक रचना करथिले को नाटक ध्रुव परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ रमेश हरणचाल चरित्र रमा भात 4 2i देखिया 4 2i सी हबो यार उत्तर कौन हबो उत्तर सी हबो उत्तर 1 ର आईवी 2 ର आई लता रक्तमाटी जगमोहन बेकार परवर्ती प्रश्न को जिबा बांकी एवं खर्दार सीमा विवाद रे बांकी सामंतंकर मृत्यु एवं परे बांकी राणी सुखदेईंकर नेतृत्व रे बांकी सैन्यबाहिनी द्वारा खर्दा राजांकर पराजय कथा केउ नाटक रे चित्रित बांकी एवं खर्दार सीमा विवाद रे को विवाद सीमा विवाद रे बांकी सामंतंकर मृत्यु हुए एवं परे बांकीर राणी सुखदेईंकर नेतृत्व रे बांकी सैन्यबाहिनी द्वारा खर्दा राजांकर पराजय हुए हेले बांकी सैन्यबाहिनी द्वारा राणी को द्वारा कौन हुए खर्दा राजा पराजित हुए एही कथा को केउ नाटक रे चित्रित करा जायछि 26 नंबर प्रश्न रो उत्तर कौन हबो रक्त मंदार परवर्ती प्रश्न ओडिया नाट्य साहित्य को कालीचरणकर अवदान आधार रे केउ तथ्यटी भूल तले ओभर सीन प्रयोग करिसंती यस ये तो ठीक नाटक परिवेषण शैली रे बा नाटकर परिवेषण रीति रे योग्य परिवर्तन ये भी ठीक नाटक रे नारी शिल्पी मानक ग्रहण करिबा परंपरा मानिथिले परंपरा को से मानि नथिले प्रथम थर नारी मानक अभिनय करिवार सुजोग प्रदान करिथिले ये भी ठीक ताले उत्तर कौन हबो 27 नंबर केउंटी केउ तथ्यटी भूल ताले सी हबो उत्तर परवर्ती प्रश्न कालीचरण प्रकाशित शेष नाटक केउंटी कालीचरण प्रकाशित शेष नाटकटी हेउची पत्थर घर परवर्ती प्रश्न कालीचरण केउ नाटक रे मार्क्सवादी चिंताधारा सहित गांधीवादर समन्वय चरित्र रहिछि कालीचरण केउ नाटक रे मार्क्सवादी चिंताधारा सहित गांधीवादर समन्वय चरित्र रहिछि ताले को नाटक भात नाटक परवर्ती प्रश्न एवं आजिर शेष प्रश्न मध्य
କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ? କେଉଁ ନାଟକରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ? ଚକ୍ଲି ନାଟକ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 30 ଗୋଟି MCQ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।